हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे बच्चों बर्ड्स नेम। आज हम लोग 10 बर्ड्स नेम सीखेंगे, 10 पक्षियों के नाम। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कलर्स नेम। ब्राउन कलर, ऑरेंज कलर, लाइट ग्रीन कलर, पिंक कलर, डार्क ग्रीन कलर, ब्लैक कलर, रेड कलर, वॉयलेट कलर, ब्लू कलर। आउल, क्या है ये बच्चों? ये है आउल, O W L, आउल। आउल मीन्स उल्लू। डक, D U C K, duck. Duck means बतख। Kingfisher, K I N G, Kingfisher, F I S H E R, Kingfisher. Kingfisher means जलमुर्गी। Vulture, V U L T U R E, vulture. Vulture means गिद्ध। मैना, M Y N A, मैना। मैना means मैना। Sparrow, S P A R O W, sparrow. Sparrow means गौरैया। Crow, C R O W, crow. Crow means कौआ। Peacock, P E A C O C K, peacock. Peacock means मोर। Pigeon, P I G E O N, pigeon. Pigeon means कबूतर। Eagle, E A G L E, eagle. Eagle means गरुड़। Owl means उल्लू। Duck means बतख। Kingfisher means जलमुर्गी। Vulture means गिद्ध। Manna means मैना। Sparrow means गौरैया। Crow means कौआ। Peacock means मोर। Pigeon means कबूतर। Eagle means गरुड़। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा बच्चों 10 बर्ड्स नेम, इंग्लिश में और हिंदी में। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।